O Ginoong Hesus, O Ginoong Hesus, O Ginoong Hesus, nga igsoon kadtong adunay Biblia sa bag-ong tugon atong pahimuslan ang pulong sa Ginoo tungod kay mao kini sangkap diha sa atong kinabuhi. Pasalamatan yun nato kanunay mga pagdasig sa Ginoo nga anhi nato. O Lord Jesus, kini nga mga basahon makahatag kinig sangkap sa atong pagkinabuhi. Usa kadtong mga dunay Biblia atong usahan pagpahimulos ang basahon diha sa Mateo kapitulo 1 hangtod sa bersikulo 25. O Ginoong Hesus. Mateo kapitulo 1:1. Ang basahon sa kaliwatan ni Hesukristo, ang anak ni David, ang anak ni Abraham. 2. Nanganak si Abraham ni Isaac, ug nanganak si Isaac ni Jacob, ug nanganak si Jacob ni Juda, ug sa iyang mga igsoong lalaki. Amen. 3. Ug nanganak si Juda ni Fares, ug Zara ni Tamar, ug nanganak si Fares ni Esrom, ug nanganak si Esrom ni Aram. 4. Ug nanganak si Aram ni Aminadab, ug nanganak si Aminadab ni Naason, ug nanganak si Naason ni Salmon. Amen. 5. Ug nanganak si Salmon ni Booz ni Rahab, ug nanganak si Booz ni Obed ni Ruth, ug nanganak si Obed ni Isai. Amen. 6. Ug nanganak si Isai ni David nga hari, ug nanganak si David ni Salomon kaniya nga naasawa ni Urias. 7. Ug nanganak si Salomon ni Roboam, ug nanganak si Roboam ni Abias, ug nanganak si Abias ni Asa. Amen. 8. Ug nanganak si Asa ni Josaphat, ug nanganak si Josaphat ni Joram, ug nanganak si Joram ni Uzias. Amen. 9. Ug nanganak si Uzias ni Joatam, ug nanganak si Joatam ni Akaz, ug nanganak si Akaz ni Ezekias. Amen. 10. Ug nanganak si Ezekias ni Manases, ug nanganak si Manases ni Amon, ug nanganak ni Amon ni Josias. Amen. 11. Ug nanganak si Josias ni Jeconias, ug sa iyang mga igsoong lalaki panahon sa paglalin kanila ngadto sa Babilonia. Amen. 12. Ug human sa paglalin kanila ngadto sa Babilonia, nanganak si Jeconias ni Salathiel, ug nanganak si Salathiel ni Zerobabel. Amen. 13. Ug nanganak si Zorobabel ni Abiud, ug nanganak si Abiud ni Eliakim, ug nanganak si Eliakim ni Azor. Amen. 14. Ug nanganak si Azor ni Sadok, ug nanganak si Sadok ni Aquim, ug nanganak si Aquim ni Eliud. Amen. 15. Ug nanganak si Eliud ni Eleazar, ug nanganak si Eleazar ni Matan, ug nanganak si Matan ni Jacob. Amen. 16. Ug nanganak si Jacob ni Jose, nga bana ni Maria, nga maoy nanganak ni Jesus, nga ginganlag Kristo. Amen. 17. Busa, may napulog upat ka kaliwatan, tanan ang mga kaliwatan gikan ni Abraham hangtod ni David, ug may napulog upat ka kaliwatan gikan ni David hangtod sa pagkalalin nila ngadto sa Babilonia, ug may napulog upat ka kaliwatan gikan sa pagkalalin nila ngadto sa Babilonia hangtod ni Kristo. Amen. Mateo 1:18. Ang iyang kagikan ug ngalan gipanganak siya nga Dios tawo, ginganlag Jesus, ginganlag Emmanuel sa mga tawo. Amen. 18. Ug niingon ni ana ang kagikan ni Hesukristo,
Men, ang iyang inahan nga si Maria nga kaslunon na ni Jose. Sa wala pa sila mag-ipon, nahibal-an nga nagsabak og iya sa Espiritu Santo. Men, 19. Ug si Jose nga iyang bana kay taong matarong man ug dili buot nga dayag gyung magpakaulaw niya. Naglaraw sa pagpalakaw kaniya sa hilom. Amen. 20. Oh Lord Jesus. Apan samtang naguna-una siya ning mga butanga, ania karon nagpakita niya ang usa ka manulunda sa Ginoo sa damgo. Men, nga nag-ingon, Jose, anak ni David, ayaw kahadlok sa pagpangasawa ni Maria, kay kanang gipanganak niya iya man sa Espiritu Santo. Amen. 21. Ug nanganak siyag anak nga lalaki, ug nganlan nimo siyag Jesus, kay siya'y muluwas sa iyang katawhan gikan sa ilang mga sala. Amen. 22. Karon nahitabo kining tanan aron matuman ang gipamulong sa Ginoo pinaagi sa propeta nga nag-ingon. 23. Ania karon magsabak ang dalagang ulay ug manganak og anak nga lalaki, ug nganlan siya nilag Emmanuel, nga kun hubaron ang Dios uban nato. Amen. 24. Ug sa nagmata na si Jose sa iyang pagkatulog, gibuhat niya ang gisugo sa manulunda sa Ginoo kaniya og nangasawa. 25. Ug wala mo ipon niya hangtod nanganak siyag anak nga lalaki ug ginganlan niya siyag Jesus. Amen. Oh Lord Jesus. Oh Lord Jesus. Oh Lord Jesus.